ohatra ny araba toko klasy toko vavy fandarana faso réseau no iarahantsika amin'izao talata fa 11 volana martsa taona 2024 izao efa niresaka fontsika nandritry ny fandarana sisisy teo zay resaka momba ny tanan-dehibe mbola izay ihany no toizantsika amin'ity fanatsarana sy ny fikarakarana zao tanàna antsika izao no resantsika amin'ity fandarana fahatelo amin'ny dimapolo ny faso réseau ity ampatsivina trano fa ny faso réseau dia mandeha mivantana eto amin'ny tambajotra serasera ary azontsika ataony mametraka ny fanontaniana mametraka ihany koa ny fanamariana arak'izay tianareo atao ao anatin'ny fanajana tanteraka zay voavaly mandritra ny fandarana dia hovaliana rehefa tsy voavaly mandritra n'ilay 20 minitra zay fiarahantsika eto dia azo atao ny mamaly ny vahintsika ihany koa dia mbola mamaly mandritra ny fotoana atrany ireo fandarana rehetrarehetra zay 20 tany aloha dia mbola azontsika verenana jerena hatrany ary azontsika mbola anasivana fanamariana na fanontaniana toy ny mazatra hatramin'izay dia rivo kotondra sanjo no mitondra antsika ao anatin'ilay adihevitra zay hitondra antsika amin'ny fahalalana kokoa misimisy kokoa ny lohahevitra iray na zava-baovao mihitsy antsika ho azy dia misy zava-baovao be dia be tamin'ity fandarana ity no azoko miarabanao rivo izy ihany koa nanotra ny vahintsika miarabarina dia miarabantsika rehetrarehetra any am'izay misy atsika any tsiraray avy manaraka ny fandarana faso réseau fandarana fahatelo ao anatin'le hoe le droit à la ville fandarana fahatelo nangalantsika nanasantsika manampahaizana anankiray zany amin'ny fanamboarana ny tanàna zany ny voalohany averikely dia teko zany spécialiste en aménagement du territoire ny faharoa géographe dia androantsika hiaraka amina architecte urbaniste voninkazo Randrenarisolo no anarany miarabany voninkazo ihany koa Ozon le grand tana manina aloha no Antananarivo no resahana goavana be le hoe manamboatra ny tanàna ary ny tiatsika resahana dia ny tanàna eraky Madagasikara mihitsy fa tsy hoe tanàna anankiray fotsiny hoe Tananarivo na Antsirabe na Miandro Vazo na Kandreo na inona fa manina no Antananarivo no resahana satria Antananarivo no ahafahantsika rehetrarehetra ny betsaka amintsika manana n'le visualisation azontsika sary an-tsaina hoe ohatrohatry ny ahoana moa zany raha Antananarivo no resahana ahoana ny tokony hitondrana ny fandiniana fanamboarana ny tanàna inona ny tokony andraikitry ny tsiraray aby na tokony andraikitra ao amin'ny commune izy na olom-pirenena tsotra izy na ro teknisiana avy eo azontsika hitarina le heritreritra makany amin'ny tanàna tsiraray aby zay tiatsika ho eritreretina zany hoe miresaka zavatra concret zanytsika mba azahotsika mahazo tsara hoe ahoana moa zany le tokony hitondrana fanamboarana ny tanàna io ihany koa zany hoe safidy manokana ny voninkazo ny fandaharana faso réseau androany satria voninkazo vo eritrana sy tapany zay raha tsy diso no niverina teto tanindrazana nisafidy niverina teto tanindrazana fa tany verany tany foana izy no niasa ary izay indrindra nanasana azy satria manana zany an'le recul kokoa zany izy itsika izaha ianao mety manaraka ny fandarana dia mety efa tena tototra ao anatin'le olana madinidinitra zany zay manempotra ny tanàna dia hoe aleo mitondra point de vue anankiray manana recul i voninkazo no anazava amintsika inona no andraikitry ny architecte urbaniste ao anatin'ny conception na reny stratégie nationale de l'aménagement du territoire zay ndresahany ny SNAT zay ndresahany eme teto Emira Samson ny SRAT ny stratégie régionale de l'aménagement du territoire zay ndreny atao hoe SRAT dia misy koa ny hoe PUDI inona le PUDI plan d'urbanisme directeur misy ny hoe PUD plan d'urbanisme de détail zay zany rehetrarehetra zany zany dia ny hoe androany zany dia ny hoe inona anjara andraikitry ny architecte urbaniste ao anatin'ny famolavolanan'izay vity zay fanolorana amin'ny akapobe zany mba azahoantsika mahazo tsara hoe ohatrany moa zavatra horesahana eto dia resaka mikasika ny Antananarivo amin'izay tsika inona ny atao eto ahoana ny anaovana anazy mandritra ny fotoana hafirina inona ny andraikitry ny tsiraray aby tonga dia meko ny voninkazo arony ny manazava hoe inona ny tena ataonao zany
ary ahoana ny anaovana azy ahoana ny contribution-nao anatin'izany plan be da be tantaraindrina teo zany. Miarahaba antsika rehetrarehetra miarahaba arivo miarahaba rina misaotra anareo nandray sy nanasa amin'ity fandaharana ity aloha dia miarahaba antsika rehetrarehetra zany zay manaraka an'ity fandaharana ity. Za moa zany dia architecte urbaniste. Donc architecte DPLG, inscrite à l'ordre des architectes malagasy si à l'ordre des architectes français. C'est ça nous l'habilité en tant qu'architecte m'exercer si manao ni permis de construire et tout Madagascar. C'est ça nous fait marina voalohany aloha tiako apetraka. Des amozania nanao spécialisation en urbanisme, ville et territoire, architecture, ville et projet urbain. Zany master professionnel de ISU des nous spécialisation après l'école d'architecture. Après niasa rapidement zany manao les retraçages niasa zany 10 taona tany France de zay vao nitodidota tia tanindrazana zany mba hitondra traikefa anaovana ny atao hoe valibabena moa zany. Misaotra ny voninkazo am'izay introduction tia zay tonga sika i voninkazo dia hiditra amin'ny hoe ao anatin'le tontolo ngeza be zay tsy misy ingénieur na travaux publics ou ingénieur na bâtiment ou aménagiste ou territoire mety misy paysagiste koa raha misy zany misy géographe misy sociologue eo inona no tena entin'ny compétence anao ao anatin'ny élaboration zany zavatra rehetrarehetra zany. Inona ny anjara birikinao amin'ny fanamboarana ny tanàna? Ny atao hoe urbanisme zany dia mikasika indrindraindrindra ny lafiny samihafa. Zany hoe ny urbanisme dia ny façon de fonenana aloha voalohany indrindra. Trano zany. Tsy voatery hoe trano ihany fa ataoko hoe fonenana. Fonenana sy ny tanàna. Azafady hoe inona mahasamihafa le trano sy le fonenana? Ataoko hoe fonenana raha atao hoe trano manko dia ohatrany hoe trano le rindrina sy tafo. Fa ny fonenana zany dia afaka hoe différentes sortes na bâtiment zany fa tsy voatery ohatrany hoe lasa hoe appartement lasa le hoe trano zany lasa ohatrany hoe zany réduire hoe trano fotsiny zany zay mahatonga anany tsy miteny hoe trano. Donc nisy le atao hoe fonenana. Dia avy eo ndraitsika tsy maintsy se déplacer. Donc les déplacements zany anatina ville, les déplacements d'un point A à un point B. Dia avy eo ndray ny lalany tsy voatery ho lalana fotsiny fa ny transport koa tafiditra anatin'izay. Zany hoe domaine samihafa zany no mifandray amin'ny urbanisme. Eo koa ny asa mandraraha donc travailler zany. Zany hoe zay makasika sy tena makasika ny fiainana andavanandro no atao hoe urbanisme. Eo koa ny fianarana ianao andeha hiasa andeha hianatra. Eo koa ny hoe aiza ianao misy commerce ny vidanana sakafo sy ny rehetrarehetra zany. Ataoko tsotsotra le izy dia eo koa ny any andafo zao misy ny hoe ny fialamboly, ny toerana fialamboly. Zay zany mbola tsy dia misy atao Madagasikara fa afaka ho ataontsika koa nefa izay rehefa anatina projet urbain. Dia ny zava-dehibe amin'ny urbanisme moa zany dia pluridisciplinaire ny urbanisme en réalité. Zany hoe tsy compétence ray no miandraikitra ny zavatra fa fijery samihafa no atao mitambatra. Misy contexte anankiray zany dia iny amin'ny misy demande. Raha eto Antananarivo dia amin'izay izy azo saritsaina kokoa. Ohatra zao hoe eto Antananarivo zao misy hoe ataontsika hoe misy lalana vaovao vao vita. Tsakerana itsy ohatra. Dia misy lalana vaovao vao vita. Ny lalana moa zany dia efa fantatritsika hoe ny lalana dia mi-induire forcément zany lasa misy hoe andeha anamboatra lasa misy pression foncière zany no tena marina. Dia hoe andeha anamboatra tanàna na trano io nefa manodidina le lalana vaovao. Io nefa raha ohatra hoe samy manao ny tiany daholo dia lasa mikorotana zany le tanàna. Zay no anisany ilaina ny asan'ny architecte urbaniste miaraka amin'ny regard croisé ny sociologue, ça manana expertise zany io, sociologue, géographe,
ny bureau d'étude samihafa technique satria manao vilona moa zany dia ny convergence andreo rehetrarehetra ireo a amin'ny anaovana zavatra fanajariana ny tanàna. Ahoana fijerinao Antananarivo aloha vao tonga teto ianao un an et demi Antananarivo. Ny fahitako Antananarivo zany a dia nisy fiovana be da be aloha ataoko hoe nisy construction be da be aveo zany dia efa tena mandinika hoe les construction be da be a mety hoe misy toerana manaraka lalàna dia misy ny toerana tsy manaraka lalàna mihitsiny fa io kosa nefany a zany tenenao hoe le droit à la ville zany io zany mila cadre satria anjarantsika rehetrarehetra ny cadre bâti atsika dia intérêt public io zany hoe raha ratsy io a dia ho atsika raha tsara io dia ho atsika ihany ka misy responsabilité sens du bien commun tiako tenenina zany hoe misy responsabilité amin'ny tsirairay zany raha hoe ianao zao manana tany ohatra dia anamboatra trano ianao anamboatra n'iny trano iny ianao zany tiako mariana kely aloha zany à partir de 150 mètres carrés mila ny architecte no midéposer permis de construire alaliniko kely ny atao hoe maninona no mila permis de construire ny permis de construire dia ny architecte zao mahafantatra hoe ty terrain ty zany a amin'le pude moa zany resahanao teo misy réglementation dia eo nahitana hoe izina ny alignement misy zany efa plan général directeur définir ny avenir tsy androany ihany akory fa androany dans le temps Tananarivo efa manana an'izay nanana taloha nanana mihitsy Tananarivo ary manana Tananarivo amin'izao tsika amin'ny teny zao nisy ny fanavaozana azy efa nazavainy namana teo aloha dia ny anatin'ny pude iny zany misy ny atao hoe prescription d'urbanisme inona ny dikan'izay zavatra izay misy ny alignement raha ohatra zao misy lalana efa voafetra efa natao projection tamin'ny toerana io hoe ny lalana dia andalo eto ohatra dia efa misy zany any amin'ny document d'urbanisme mamaritra an'izay dia eo koa zany ny hoe eo amin'le terrain tsy afaka tonga dia hoe 100% no ataonao trano ohatra fa iny zany tsy maintsy misy parana espace vert misy parana ametrahana automobile sy ny sisa arakaraka le toerana io dia eo koa ny hauteur autorisé zany hoe tsy ny toerana rehetrarehetra ny azo anaovana building fa misy toerana zany azo anaovana zay ary misy tena tsy azo anaovana an'izay raha resaka trano resahantsika hitanao zao mazava zay zay zany raha ny tokony ho izy ny tokony nanaovana ny conception ny fanamboarana tanàna na tiana na tsy tiana nefany tsy ohatran'izay nitranga teto Antananarivo teto fa nisy fotoana ela mihitsy zany samy nanoronorona teny amin'izay petipety ny sainy teny ny akamaroan'ny olona samy nanamboatra zay metimety tamin'ny masony ny akamaroan'ny olona dia tonga tsika zany amina situation anankiray amin'izao fotoana izao misy construction illicite zany hoe misy zany olona tena tsy nangataka koa izy ny permis de construire fa tonga dia natranga teny amin'izay mety tamin'ny teny fotsiny izy misy indray nangataka ihany fa tsy narahany tsara le izy na tsy fantatra na sanatrin' zany azoazony fahatanitany le fahazondalana tsy fantatra zany misy ny tena nanaraka le toromaritra zay voalazany le permis de construire amintsika zay mahatonga ny hoe Antananarivo amin'izao fotoana zao on a vraiment l'impression hoe tena lasa anaty zavatra mikorotana na tsy milama mihitsy le tanàna ranontondraka ny fakofako ny olona mivangongo etsero zay situation zay ve réversible zany hoe azo rectifiena dans le temps si oui ina ny anjaranao fa socialement mety ina ny anjaranao anatin'ny famerenana amin'ny laoniny an'izay izy démolition ve ao tsy maintsy izy zany lalana anaovana lalana vaovao tsy maintsy ny adduction ahoana ny point de vue technique hoe ahoana ny rectifiena an'izay zavatra zay on ne peut pas continuer comme ça marina mihitsy zay amin'izao fotoana zao zany dia ny zava-misy hita mihitsy ny naizanaiza eto Antananarivo amin'ny quartier rehetrarehetra misy toerana tsy misy accès akory zay no accès tobile resaka io sa accès moto sa accès ana olona mihitsy misy ara tena accès ana moto ara dia efa tsy misy ohatra dia io zany zay no hoe intérêt public zany no zava-dehibe amin'le anaovana an'le tanàna zany ny resahako satria raha ohatra zao resiko ohatra
raha ohatra zao hoe samy manao zany zay zany ny tiako atongavana hoe tokony samy isokatra dao zay ny ataoko hoe responsabilité any tsirairay koa moa le izy a eo amin'le fanarahana lalàna amin'ny lafiny tokony ho izy zay zany voalohany indrindra lalàna moa zany raha tokony ho izy de manaja zany ny zavatra tokony ho atao zay zany a dans l'idéal fa zay ny tokony ho lalana ho ale aloha fa ny sécurité zany amin'ny resaka ianao zao miteny teo hoe le tanàna misy zao toerana tena hoe tsisy accès tsony mihitsiny de raha ohatra zany ka sanatria misy afona misy zavatra mitrangana inondation matetika mitranga de lasa zany tsika tsisy évacuation zay mazava voninkazo fa hoe inona raha ny atao amin'ireny inona ny atao amin'ireny tanàna reny ahoana ny réglena an'ireny problème raha ohatra moa izy nanara-dalàna de normalement zany izy nanaraka an'izay zavatra raha tsy nanara-dalàna izy a de manana ka ohatrany hoe ao anatin'le utilité publique manana droit zany ny zany hoe anatin'ny lalàna fa tsy ny socialement hafa ndresa manana droit zany ny fanjakana hoe tia efa prévu ho lalana de izy zany a tsy tokony nanorina teo le izy nefany a mety hoe nahazo permis ange olona oui zay ma tsy tiko hoe mety nahazo permis any olona teo am'le mahafantatra toerana zone inondable le izy fa nahazo permis izy azonao rehefa voaka am'izay le izy avy eo a de tsy fantatra izy namoaka le permis fa nahazo permis izy nefa zone inondable tena tongavana ahoana ny résolviavana le problème le problème tsy efa mipetraka le évitena le problème tsy petraka technique andresako fa resaka juridique ndray zavatra afandray iny techniquement moa zany ohatrany hoe tsika zany miresaka am'le hoe misy an'le problème de misy tsika koa hoe zay ny mahatonga natonga ny tititritity hoe oser le grand tana dikan'izay zany osons le grand tana tafiditra tompona andraikitra daholo zany tsika rehetrarehetra hoe osons le grand tana inona ny dikan'izay zavatra zay raha eto Antananarivo zany tsika ny Antananarivo moa ville donc miattiré satria micréer richesse dikan'izay zany hoe raha ohatra ka ijerin'ny hoavitsika satria ny zavatra efa misy amin'izao fotoana zao misy fomba irésolvena anazy fa mety hoe socialement un peu compliqué fa ny hoavy zany no jerentsika de hoe ahoana ny andrindrana ny hoavy a par rapport am'le zavatra efa mitranga akana lesona ny tiako atongavana de iny fakana lesona iny ahoana ny anaovana ny ville future nouvelle ville zany zay ville future fa tsy hoe nouvelle ville le hoe nouvelle ville future nuancé kale ville future satria ny ville future inona ny antony mety hoe extension urbaine io zany extension urbaine zany eo amin'le misy toerana efa misy tanàna no anaovana ny extension urbaine zany hoe inona zao teny teo hoe le tanàna efa fieny be de afaka manao zany hoe manamboatra ny structuration na lalana vaovao hiérarchisation maillage urbain zany tiako hazavaina en fonction an'iny zany no anaovana tanàna bien structuré zany hoe amin'izao fotoana zao zavatra tena hitantsika ianao na tanàna hoe inona zavatra hitako rehefa nyzany tonga teto ny trottoir tsy trottoir tsony lasa trottoir lasa tsy trottoir tsony ny lalana dans des états un peu compliqués zany misy problème d'entretien koa moa zany le izy de maka ny exemple an'le trottoir zao zany hoe ny olona zay les créateurs de richesse les villes 40% PIB à Madagascar araka lazainy miangaly teto de créer eto Antananarivo eto forcément zany Antananarivo zany miaspirer population zany zany hoe favoriser l'exode rural misy moa zany tao anatin'ny débat tao anatin'ny débattant de la relance économique zany de efa miteny mihitsy ry zareo hoe misy groupen'olona zany tena ny conviction zany de ny hoe tsy possible misy anamboatra ny tia Antananarivo tia raha tsy résolu aloha ny problème na exode rural zany hoe voatazona zany ny velona Antananarivo zany ireo olona reo zay re zay faharoa manarakaraka zany efa tamin'le pudi talohan'le tamin'ny 2019 zany nefa nanana le concept na grand tana teto zany de mbola namafisa zany izy misy 38 communes zay raha tsy diso ako mandidina ny tana ahoana ny fijeriny voninkazo ny étalement de la ville zany hoe rehefa mitombo le ville mitombo anatiny izy trano betsaka mitatra maka izy io zavatra io est-ce que ça peut résoudre
au moins pour une partie un problème na exode rural io. Zay moa le resaka hoe grand tana. Grand tana io tsika teo hoe 38 communes zany hoe autour ny Antananarivo zany io. Tsika zany am'izao efa hitantsika hoe saturé Antananarivo. De inona zany ny objectif de hoe anao répartition ny olona ponina zany Trano fonenana. De ho répartisena zany anatin'izay territoire ana grand tana zay. Zay nefa tsy ety mihitsy raha tsy misy connexion antanandreo ville rehetrarehetra reo zany sy ny tana satria interdépendant ary zany hoe misy équilibre zany na ny territoire zany hoe ny olona tonga eto sady mila fianarana, mila infrastructure, mila hôpital rehetrarehetra nefa na ny ambanivohitra izy androany fa rapiditra izy mety lasa grande ville. Fa ny mahatonga an'izay nefa dia misy infrastructure foana, armature urbaine zany filaza an'izay zavatra zay sur lequel concrètement ina le hoe armature urbaine lalana amintsika aloha zao satria tsika tsy manana lalana be da be amin'ny eto Madagasikara dia ny lalana zany no etombohan'ny zavatra fa ny lalana iny kosa mila eritreretina hoe iny lalana iny manao développement iny urbain obligatoire avec na sans an'le technicien na ny acteur politique. Raha ohatra zany izy zatra iny tsy maîtrisena aloha hoe imaginena rehefa hoe anao lalana eto ina conséquence an'izay dia milasa an'izay mahatonga an'le zavatra tsy cadré tsy coordonné zany le zavatra dia lasa tsy pertinent le misy ohatra anankiray zao za moa zany mipetraka any atsimon-drano eny Avolo eny mandeha amin'ny bypass iny efa ela vita le bypass fa ny zavatra mitranga dia manomboka misy construction be da be zany mandidina n'le lalana bypass na dia efa nasian'ny fanjakana piquet rouge ara zany anatin'le tsy fantatro hoe nadika n'le piquet rouge napetraka andreny fa manomboka boiron alohany efa manomboka misy manao construction dure le laps de temps entre nanapahana efitra ty lalana ty atao dia misy zao ny plan anaovana ny mandidina n'le lalana sy le fotoana tena natanterana azy raha vo ela loatra dia maniry ohatrany champignon am'izay le anina dia manala ny zavatra iny zany rehefa avy eo no lasa sarotra aminao ve texte ny problème an'izay délai lava be zay sa question na faiza na hoentomanana ina mahatonga an'izay satria io zao akerana vita izao le lalana raha tsy aingakaingana mana structuré sy mametraka ary entitra tsara no mandidina an'io dia lasa feno tranokely mandidina reo dia tsy voageretra marina mihitsy zay tena marina mihitsy zay teninao zay hoe le anticipation zany rehefa manao an'izay lalana zay dia le anticipation le quartier andeha am'le lalana zany no mila eritreretina mialoha nefa zay mila fotoana eritreretana an'le projet misy fotoana zany mission d'étude moa zany avec appel d'offre. Ino am'le document be da be niresana tany voalohany tao no miandraikitra an'izay le PUD sa PUD ny PUD zany dia ny ataoko hoe ny application ny concrètement am'le toerana anaovana an'le projet zany zay no réglementation spécifique an'le toerana zany atao hoe PUD raha ataoko hoe fanazavana tsotsotra fa ny tiako atongavana dia hoe rehefa manao projet de grand territoire dia misy ny acteur zany partie prenante ny projet zany hoe reo ataontsika hoe ministère samihafa ary reo zany mila miara-misala ho an'iza moa ny anaovana an'ireo zavatra ho an'ny mponina inona tena objectif an'le projet anatsarana anavoazana ny tanàna zay zany ny tena objectif an'ny projet d'urbanisme de manière générale eto Antananarivo efa misy effort zany dans ce sens là hoe manao projet concret le tenenao teo sao le lalana eto Ankerana avy any Maremasay moa zany io satria nisy portion efa vita avy eo Maremasay dia zao mbola tsy misokatra ny lalana entre ny Maremasay zany makany amin'ny bypass Moronakona iny territoire rehetrarehetra iny zany zao efa en cours de réflexion hoe ahoana ny angalana hevitra zany angalana exemple
tsy amiranana ny erreur efa vita tsony zay zany zao de réflexion le lalana fisokatra izy ve tsy tokony en parallèle zany le étude am'izao tsika miteny zao moa zany ny olana amin'izy mantsy voninkazo de zao le lalana efa vita efa nisy réflexion tany aloha tany anaovana le lalana tsy tam'izay ve ny tokony efa natao le réflexion ny olana mantsy de zao le réflexion an'le mpanao construction illicite aingana be mariny zany ary izy tsy mila manao consultation etsy eroa fa tsy misy hoe texte mioblige anazy hoe mila manao consultation any amin'ny commune nareo manao affichage na 30 jours de miandry réponse fa anazy to de ataony de tsisy manakorotana izy apetrany loha mody apetrany loha piqué kely tsisy manakorotalatabatra rony apetrany tapitra aveo izy aveo vetivety avy am'izay aveo tonga am'izay ny vita ny réflexion antsika avy ety amin'ny ilany banderole no mitsanganao marina mena mivazahany tany mangataka zay meo anay mba onitra zay mantsy mampataotra am'le teny zay teny indrindra mihitsy somary mampataotra ke le lalana efa hisokatra raha ohatra ka mbola anatina réflexion tsika afrina le réflexion avy eo anao appel d'offre amin'ny bureau d'étude makatso makaria le laps de temps zay zany tsy drahatra efa mivarotra composé ny tsy efa makatso ny tsy efa misy mécanicien tsy efa misy garage zany rehetrarehetra zany satria petraka foana zany le problème entre an'izay le ne bypass tena caractéristique aveo le olany problème lasa tsy anaiky izy raha tsy aindamin'izy eny mariny zay ka zay mahatonga mamerina foana le hoe intérêt public any hoe le zavatra jerevantsika satria ho antsika rehetrarehetra le zavatra fa tsy hoe ho andrakota na ho andrasorery l'izy mantsy voninkazo de zao mialatsina fa miinsiste be ao anatin'le izy intérêt public le izy fa misy public angia misy olona angia tsy mieritreritra ny tena no public tsy ao anatin'le public ohatra madinika iza tsy intérêt any madinika io fa intérêt any public io de raha ohatra zany azoko tsara le madinika mbola misy koa ny madinika de misy ny madinika azoko tsara manahirana be mihitsy le izy manahirana be le izy fa raha tia andrositsika de mila manana cadre ampandrosoana ary ohatrany hoe tena zay le tenenao te hoe double regard moa zany zay ny zavatra misy eto Antananarivo ary misy zavatra ohatray koa any amin'ny tany hafa fa raha ohatra ka te andrositsika zany de mila zany tena hoe volonté any tsirairay tsy fotsiny hoe politika fotsiny fa tsika tsirairay mihitsy zany no maka andraikitrany hoe za rehefa anorina satria maka exemple zao za zao anorina trano de ohatrany hoe ny tsy eritreritra ny voisin koa fa ataoko zay mampety ny tranoko de ny évacuation zafady amresaka hoe WC ohatra ny évacuation sanitaire zany ataoko zay anaovana anazy fa za tsy vaky lohany hafa de manao an'izay daholo ny tsirairay rehetrarehetra de faran'le zany lasa misy problème angeza be lasa misy problème d'assainissement tsika de raha ohatra zao ohatrtsika hoe akaikiny ohatra hoe akaiky ny rano fisotro tsika rehetrarehetra eto Antananarivo ohatra ka anao an'izay daholo ny tsirairay de lasa rano manoto zany sanatria no fantanina ary ty voninkazo amin'ny fijerinao dans l'absolu comme ça fa tsy voatery hoe chiffre exact ny amenao move ny capacité d'adduction d'eau any Jirama am'izao zany zany hoe ny rano afaka ampidiriny amina tokantrano anankiray isan'andro en terme de travaux zany mahavita ampy amin'ny fitombony isan'ny trano eto Antananarivo ray zay faharoa io réserve d'eau Mandroseza misy sotroina Antananarivo io ve ampy ny isan'ny olona eto dans l'absolu ihany koa le resaka de tsy mivaliana moa tsy le fanontena teo fa mety tsy mbola voavaly hoe rehefa etalena le ville de etalena mandeha makaizy io ville io so de tsy rano Mandroseza itsony nandeha atao problème so de ampitombona ny capacité d'adduction any Jirama fa mety 100 isan'andro ohatra ny vita nefa ny demande mety 150 par jour na 200 par jour de le olona menimenina fotsiny rehefa avy eo nefa le zavatra zany tena misy midépasse an'le capacité réelle pratique an'le fanaovana le izy mihitsy maro zay tenao zay hoe raha ohatra ka hoe tsika zao eto milesaka an'le hoe doublement de la population tsika d'ici 2035 zany hoe raha eto Antananarivo raha nitoerana eto Antananarivo commune anankena ny resako mety tsy afaka iabsorber an'izay tsony mihitsy ary tsy ho afaka moa tsy hoe mety fa tsy afaka miabsorber an'izay tsony mihitsy
dikan'izay zany tsika tsy afaka hoe se contenter hoe zay tao Tananarivo zay tsy eritretra ny olo-kafa tsy maintsy zany tsika mijery na tsika soarana eny efa ataoko hoe efa mipetraka ozana teo hoe efa alavidavitra ny Tananarivo taloha alavitra fa noho nisy ny lalana bypass de lasa tsy alavitra tsony hitanao zany hoe ny taloha zany ny ambanivohitra lasa tsy ambanivohitra tsony izy am'izao tsika miteny zao noho ny inona nefa noho ny fizin'ny lalana iny fa le maliko ny teninao de hoe raha mohatra zany tsika doublement de la population répartissena zany les populations hoe aty raha mbola hoe centralisé eto Tananarivo daholo ny zavatra ilaina rehetrarehetra hôpitaly fianarana rehetrarehetra zany hoe tsy maintsy izy foana zany fifamezivezena ary ampisany ny zavatra iainantsika andavanandro ny embouteillage grave be satria inona ny infrastructure atsika tsy niova ny zavatra mame exemple kely anao zao hoe zany ala tety 1996 verina zany 2019 tena mbola hitako daholo le lalana finalement afa-tsy le elakelan-trano fa le grand axe dikan'izay zany hoe les grands axes reny zany tsy nisy niova tsy nisy élargissement tsy nisy nini satria tsy possible atsony satria efa ihany no tombo ny ponina no tombo ary ny trano lasa be toerana nandraisana azy tsy nievolue zay ary ny tombo arany sasany indraindray taloha ohatrany hoe rez-de-chaussée fotsiny de zao lasa ohatrany hoe misy étage be da be mihitsy ny de ao anaty fandrina ao anatin'ny trano misy super mara exemple anakiray zao zay navarena za mo tambola kely nahita tsara mihitsy amin'ny faritra Pefilosy 67 hectares eny ny sary taloha de nilasa fa onaona sy tanimbary eny ny trano teny taloha étage ray sy tena finaritra kely izy tam'izany amitsisy amy teny am'izao fotoana zao misy 4 voire 5 étages zay ny teny am'le toerana reny ireny ve tsy hiditra am'le polémique ana permis de construire fa fanotaniko teny hoe inona solution andrejare fa mety misy risque reny hoe tena misy risque mihitsy ary ny zavatra mitranga tetsy nosy zato mbola voaingany kely anatin'ny satsika daholo zay malheureusement rehefa zavatra zany no atao ohatrany hoe tsy manara de manière sauvage interdite de manière informelle de manière illicite zany hoe samy manao zay efa tsy saipatany zany finalement ny anaovana an'le zavatra de zay ny ataoko anao hoe mila kosa antsika manana responsabilité du bien commun satria ianao zao anangana 10 étages ohatra nefa ny olo akaikinao ny trano rez-de-chaussée fotsiny raha sanatria zany iny trano iny ratsy nanaovanao an'iny trano iny de injery iny trano iny de lasa le olo zany no lasa victime an'le zavatra ataonao zay mahatonga ana miteny hoe responsabilité any tsirairay zany ozanao te hoe tsy resaka an'le permis de construire fa iny zany olo de fa lalàna zany hoe mandika lalàna zany le olona manao an'izay aloha voalohany indrindra de faharoan'izay izy mame danger any olona miara-mipetraka aminy zany hoe le fiarahamonina mihitsy zany no simba satria tsy misy considération an'le olo-kafa zay ny tenenareo samy mieritreritra ny azy daholo fa manina moa raha hoe samy mba ohatrany hoe fiarahamonina tsika ane zany fiarahamonina malagasy zany ka zava-dehibe atram'izay le zany hoe ohatrany fihavanana setretrerany io oui fiarahamonina etc fa dans la réalité zany le olona tsy miappliquer an'izay zavatra zay mahasarotra an'le problème ianao ndray no miteny azy ndray no mahazo problème rehefa eo na rehefa tonga tokotrany iny commune ame ordre de démolition ohatra de le maire ndray no mahazo problème am'le izy en connaissance de cause hoe tsy nanara-dalàna satria le olona tsy nanara-dalàna reo ka mahafantatra hoe tsy manara-dalàna izy fa manafina maso fotsiny ndraindray fa tsy manara-dalàna ve mohatra raha hoe misy trano eto de takonako io trano io aveo ka zay ny ataoko anao hoe ny zone tsirairay rehetrarehetra misy réglementation daholo ny zone rehetrarehetra de raha ohatra zany ianao hoe anatin'le prescription d'urbanisme anao miteny hoe mila ianao miembotra valo metatra na telo metatra ohatra na roa metatra amin'ny lalana na hoe matetika moa zany raha agrandissement ngeza be izy de valo metatra andrindray matetika mila koa zany ianao hoe miembotra roa metatra ianao satria ao ambaninao misy canalisation ilain'ny tanàna ray manontolo fa tsy ianao rery akory fa le izy mandalo amin'ny akaiky ny taninao de ianao zany
tena hoe tompona ndraikitra ianao manao an'izay fa tsy hoe akory hoe za olona madinika dia zay le droit à la ville misy droit ary misy devoir ny zavatra fa tsy hoe manana droit dia zay tiako atao hoe zany atao tsy droit zany zay fotrany hoe verina kely any amin'le hoe bon notité taonao zany tamin'ny 2019 ianao ve amin'ny anao nody eto io a miasa manana asa na manana andraikitra amin'ny mise en œuvre andro plan reo sa hoe afaka miverina aty fotsiny hoe dia miasa ho an'ny international dia cabinet pur fotsiny sa miasa amin'ny fanatanterahana andro plan reo azonao resana fa zay raha eny inona le izy zay zany zao no miandraikitra ny aménagement futur zany le sahatsika teo le devenir ny rocade ny quartier voakasiky le rocade vaovao io le avy any avy bypassy amoronakona itry Ambomanga kely zany zay tsy malalaka anankitelo ny commune voakasiky io ny voalohany ny CUA dia ny faharoa Ambomanga kely donc commune rurale io zany dia ny fahatelo ny Katikely Ilafy zay no mahatonga an'le izy koa hoe zay nataoko anao hoe io lalana io zany taloha zao ny Ambomanga kely fangamboarana kely alavitra ny Ambomanga kely dia fa ny amin'izao zany ataoko hoe dans le futur proche lasa ho akaiky kely zany entre ny Ambomanga kely sy Tananarivo satria nisy an'io infrastructure inona zany ny devenir an'io zavatra io dia zay zany amin'izao fotoana zao dia mieritreritra hoe inona ny projet pertinent amin'io zavatra io satria amin'izao fotoana zao efa misy inondation grave be eo amin'ny zao mbola tsisy projet zao arany zany dia efa misy inondation eo amin'ny Akorondrano zany hoe ny point bas n'ireo quartier rehetrarehetra reo satria tsika moa zany misy colline dia misy ambany tanàna mbola rizière reo amin'izao fotoana zao nefa dia efa misy zay problème zay amin'izay zavatra zany dia mila mijery hoe inona le contexte réel dia misy koa nefa io lalana io ve afaka mampifandray ve io lalana io sa hoe ho lasa frontière ve io lalana io sa inona zany occasion zany io eritreretana ny ahoana ny anaovana ny aménagement futur andreo dia inona tena enjeu ngeza be alohany anaovana le futur zay zany tsy maintsy vita anatin'le 15 ans zay le futur zay zany ka le lalana efa vitany iriny le lalana efa opérationnel nefa ny ohatra mataotra mbola anatina réflexion lalana mbola tsy misokatra amin'izao fotoana zao tsy misokatra fotsiny efa vita mbola tsy misokatra efa vita ary marina tena hoe misy zao zay nanao sur terrain satria moa zay mandeha sur terrain mihitsy zany ny androany zay nandeha nijery teny dia efa nisy olona zany nanao miaraka amin'ny géomètre ny ampitson'iny zay niverina mijery an'le toerana manao analyse n'le toerana zany efa nisy camion be da be manao remblai zany hoe tsy autorisé izy nanao an'le remblai fa tonga izy zany nanao an'le remblai fa iny zany tonga dia iny nefa ny amin'izao fotoana zao fanjakana zany efa makafipetra fantatrao angamba fa ny remblai zao bloqué tsika miteny zao makafipetra ny eto amin'ny CUA fa tsy ny commune fa eo zany ny ilaina le fiara-miasa ny commune zay no mahatonga an'le hoe agglomération ary misy ny atao hoe Ivo-Panajariana ny Antananarivo sy manodidina agence d'urbanisme io zany no miandraikitra no manao lien andreo rehetrarehetra reo mba ho zavatra cohérent sy pertinent zavatra ho atao fa tsy hoe za ry anao ohatra exemple anao lalana dia asiko réseau kely dia ny eto amin'ny commune eto misy mifarany eto ohatra ny Antananarivo dia eto Ambomanga kely ohatra hoany anazy zay dia tsy misy lien zany tsy connecté zany le anankiroa nefa samy manao ny réseau antoly exemple zay réseau zay ny tena tiana efaso réseau atongavana mantsy dia zao tsara le zavatra vita io le lalana tianao teneny le lalana io zao tiako tenenina ary io porofo anankiray mivangana fa mahasoa ny continuité de l'état marina mihitsy zay mampandroso ny continuité de l'état tena d'accord na misy araha manadroadro na misy arany manao esoeso teny hoe mahafinaritra mahita ny cortège président mandeha amin'ny lalana amboarina Jonary Mampianina azonareo azoko tsara mihitsy mampandroso zay zavatra zay mampandroso ny tiana eto amin'ny faso réseau atongavana dia zao hoe efa mpanandroso tsika efa navita dingana anankiray tsika sao dia variana fotsiny ray tsika amin'ny temps de réflexion dia tonga indray ny mpanankorotana sy ny lasa
mpanimba n'ilay projet indray tolo io ndray zany zao efa misy mitondra camion sady manao remblé marina zany tout en sachant hoe interdit ny suspendu fa tena hoe fananina mihitsy zany manao an'le izy de zay ny ataoko anao hoe misy éducation tsirairay koa nyle izy satria toko misy fepetra raisina mihitsy aloha fiarovana an'io manodidina ka iny zany a de indray zany a fepetra raisiny ataontsika hoe ny fanjakana de manière générale zany a fiara-miasa zany ny tena mariny entre ny fokotany satria eo amin'ny fokotany eny ahitanao hoe ranona nanao trano illicite na ranona nanao remblé misy ny polisy spécifique brigade moa fitenizareo anazy afaka hoe mandeha manenjika an'le zavatra nda hoe tena hoe misy fahavonona tsika zany androso ary tena hoe anao an'le zavatra de afaka koa zany hoe mba mandraindraikitsy misy po anankiray nysolovenao teo tonga de tadiko tampoka de le hoe avy any fokotany mahita an'ireny zavatra voalohany ny fokotany tokotrany raha tena hoe miresaka hoe ny vahoaka ifotony de ny fokotany ny voalohany indrindra ny fokotany iny administrativement raha tsy diso rattaché amin'ny intérieur fa tsy rattaché amin'ny commune tsy manana rendre compte zany any amin'ny intérieur fa tsy any amin'ny commune inona moa zany ahoana ny fifandraisan'le commune sy le fokotany ray zay faharoa manarakaraka zany le président ny fokotany tsy fantarotsiny zao zao na élu na désigné na ahoana fa tsy président sa chef fokotany chef fokotany fa le olona iny ve misy formation manokana na misy exigence manokana par rapport amin'ny profilany par rapport amin'ny exigence ny urbanisme satria zao mety misy président fokotany tsy fatany akory le zavatra izy tena concerné voalohany indrindra izy de za zany efa hoe any amin'ny intérieur izy ny andeha rendre compte fa tsy ary amin'ny commune faharoa manarakaraka zany zavatra hitany eo hoe fatandao le ty mety ty tsy mety marina mihitsy tenao zay zay ny teneniko anao hoe ilaina le olona zany mandrindra n'izay zavatra rehetra mandrindra n'izay zavatra rehetrarehetra zay satria raha samy zay zao am'izao manao les projets autour ny rocade izao de hitanay mihitsiny hoe misy acteur be da be le zavatra acteur partie prenant be da be le izy mais eo ny société civile eo ny acteur public zany hoe ny fanjakana ny ministère ny commune anankitelo voakasika io zavatra io de eo ny fokotany indrindrindrindra fa zay no anetanana andra hoe mila zany miara-miasa mila fiara-miasa ny zavatra rehetrarehetra satria tsy ho vita rery de mila fiara-miasa eo ny mahatonga an'le misy avancé be tsika am'izao misy an'le agence d'urbanisme io zany no ataontsika hoe intermédiaire na ny société civile na ny fokotany na ny commune io zany ny afaka ohatrany hoe de manière intelligente zany afaka mame izy hoe tia nefa misy projet ohatran'izao ohatra fa aza ohatrany hoe anaovanao zavatra hafa io na remblé misy teny kely ataoko am'le remblé misy sary kely natao mipaovy zay ataoko hoe mahatonga sinatsika tsiraray ngaman'le zavatra nyresaka remblé illicite io tonga zany ny camion androany manao remblé sauvage raha pitso ny camion iny avy ny orana de le camion nao ambany-drano zany hoe tsika ihany zany no micondamné atsika anatin'le zavatra mandrora amin'ny tsy lany le raisonnement neny mitatra remblé io izy de mahazo volo izy raha bloqué le camion problème hafa ndray zay ka izy ihany eny nipetraka eo ohatra ndefa ny résoudre an'le izy fa zay le tena tsy mila vaniny ivonitsy fa mila vaniny kely fa miverina am'le zavatra teo le lalana itsy amin'ny rocade le ankerany tena je me permets d'être inquiet hoe le lalana efa vita fa tsy misokatra le izy tsy misokatra plus zany ny fanjakana zany taraiky manokatra an'io de plus imenimenina ny olona satria hitan'le olona le izy hoe vita tsy mbola vita tanteraka izy am'izao zay kosa le précise kely mbola tsy vita tanteraka izy fa am juin any izy fa tena hoe vita ataontsika am juin d'ici le mois de juin ve d'ici le mois de juin ve ianareo bureau d'étude technicien sy ndretrarehetra na vita mametraka an'le plan d'urbanisme zany am'le manodidina la gérena l'espace manodidina rehetrarehetra iny raha eny
tokony efa misy grande ligne zany a mba mipopotra kely ihany satria zao akoatra ny étude mbola nisy appel d'offre mbola isy exécution mbola isy zavatra be da be eo juin zany efa afaka efa bolana na telo volana ho vita orina zany ve zany zavatra zany misokatra le lalana de za etsy amin'ny rond-point tsikierana etsy ara ao anaty rond-point taxi be no mijanona fa tsy lala fotsiny zao izy tena marina zay zay natokana hoe le resaka civisme zany efa anatin'le toe-tsaina mihitsy zany le izy mila miovy zay le voalohany indrindra ny par rapport am'le lazaina hoe zay zany a missionner ny manana commande publique zay tsy zay naka décision hoe am'izao zay nanao an'le étude fa efa miezaka zany zay am'izao fotoana zao conscience zay zavatra zay hoe misy contexte zany urgence ary anteny tamin'ny ministère mihitsiny hoe efa presque tarany tsika zao presque satria za positive olona positive donc mbola misy zavatra positive vao tena efa zay ataoko hoe presque satria mbola misy hirika zany azo hitondrana an'le zavatra ihany am'izao fotoana zao satria mbola tsy misokatra akory ny lalana de am'izao fotoana zao teneko anao hoe Ndromblé zao bloqué resaka Antananarivo tsika aloha zany Ndromblé bloqué donc raha ohatra zany ka misy tsy manaraka an'izay lalan'izay de raha ny tokony ho izy de en droit zany ny fanjakana miteny ianao tsy manara-dalàna satria misy projet goavana be dans l'intérêt commun tsy manara-dalàna zay zany ve le tafiditra zay zany tafiditra anatin'izay zany le hoe Ozan le Grand Tana zay tafiditra zay hoe Ozan le Grand Tana satria hoe anatin'le Ozan tena hoe maninona moa zany raha tsika tsirairay zany tompona ndraikitra amin'ny lafiny tsirairay mihitsy zany amin'ny tandrifiny tsirairay moa zany tiako teneniny le Ozan io zany voninkazo Ozan économiquement zay économiquement socialement politiquement le teneniko anao teo naveriko indray ny atao hoe urbanisme de ny fiainana andavanandro tompoko dikan'izay miasa ianao mipetraka ianao amina finanana miasa ianao mitsabo tena ianao se déplacer ianao micréer richesse ianao amina commerce sy ndraitrareta de io rehetrarehetra io zany créer richesse dans le nord dans les normes. Misy koa ny richesse existe ça va misy zay ary tena hita andavanandro ary iny tsy ho afaka hosakananao fa organisena zany hoe mandray ny asan'ny architecte amin'io zany de hoe micoordonner an'izay zavatra zay hoe mahita ny zava-misy mijery eto an-daniny ny demande ny commande publique eto koa ny etaetan'ny ponina de eo koa ny acteur tsirairay de eo zany micomposé an'izay de manao proposition ny asanay de manao proposition miaccompagner ny fanjakana ny état stratège zany hoe mila volonté zany ny fanaovana an'izay zavatra zay tanioza vita hoe mba resaka positif ianao teo vady amin'ny ihany fa mandeha be moa ty lery ty tsy azo tazomina mihitsiny mba azony atsy amin'ny technicien napotra kely ve tsika moa zany zao isambolana tamin'ny confinement teo zany tsy vita fa zao zay efa miverina indray de misy ny agence capsule zay agence de sondage zany manao fanadiadina zany de izy io zany mametraka eto Antananarivo any izy io zany atao misy échantillon bon ny agence capsule moa de agence de sondage certifié izy roa izy io fanontany miara-miasa amin'ny Faso réseau fanontaniana nasena napetra zany amin'ny olona zany de tsy miova isam-bolana hoe manaona ny telo volana farany ny fahitanao anazy menao ve ny tsara ve sa ny ratsy zay fotsiny de aveo ny hoavy ny telo volana manaraka ny bolana manaraka ahoana fijerinao anazy de hitatsika mipotra eo zany fa miena ny olona zany raha mihoatra ny tamin'ny juin 6 septembre zany ny tena hoe tena ny ratsy mihitsy zany hoe tendance zany de ny hoe tsy niova statu quo zany ny fijeriny olona ny hoe les 3 derniers mois zay zany tsy mbola tena optimiste le zany de tena hoe misy 14% zany ny mois de mars ny hoe tena hoe ny tsara ny olona de am'le anankiray azavadiny le hoe
am'izao fotoana zao atraiza ny fahazahoanao antoka ny hoavinao raha ny lafy ny arabola no jerena de nyena koa zany a le hoe tena tsy azo antoka mihitsy zany hoe nyena zany le olona tena hoe very fanantenana be mihitsy zany fa jany eo am'le hoe tsy mbola tena hitany hoe tsy niova zany zay zany le izy a miakatra ihany koa nefany a le olona ny teny hoe azo antoka zany hoe raha ty sondage ty zany nyjerena de azo lazaina fa raha ny eto Antananarivo zany nanaovana an'ity sondage ty zany de misy un certain optimisme c'est monsieur Dégazien zany any am'le olona ka le ina zany PQ azafady riva le PQ zany le tsy hoe mety azo mety ho azo antoka zany hoe le olona indécis zany hoe tsy miova zany le zany hoe sady izy tsy miteny hoe tsy hoe ratsy no tsy mety tsara zany hoe tsy manana tsy misy visibilité zany le izy tsy misy visibilité fa aminy zany tsy niova tsy ne ratsy ary tsy ne tsara statu quo zany le situation zany zay zany ny tena mbola midomine zany ao anatin'le izy fa ny intéressant zany tena jerenao anatin'io zany a de ny fiainan'le olona ny isan'ny olona laza hoe tena ny ratsy ary ny fitombon'ny olona miteny hoe ny tsara le jaune io zany zao milaza iny mois de mars zany io jaune io zany ny jaune zany mois de mars sondage de perception ty zavatra ty fa tsy hoe kory les sondages amina base na inona misy échantillonnage ataon'ny agence capsule zany a mijery ny agence capsule mba afaka izy manao anatin'ny commentaire hoe ohatrohatrany anao moa zany fomba nanaovana le échantillonnage ny ana zany a mba nazavako koa ny sain'ny rehetra fa manaona indray nefa ny perception ny voninkazo am'izay situation globale eto Madagascar est-ce qu'on a des raisons d'espérer réel fa tsy mandrevy tsy finolopona akory ary est-ce qu'on a le droit de rêver bien sûr de manière pragmatique le resaka fa tsy hoe de manière pragmatique fitenin'ny olona zao ohatrany hoe tany any France zao miteny hoe quand le bâtiment va tout va zay fitenin'ny any andafy za zao mahita hoe misy construction maromaro tsy miresaka ny efa voaresantsika ny zavatra rehetra fa constat zany hoe manorina trano ny olona maka exemple zao za misy asa en tant qu'architectoniste any a Mayotte de ny zavatra mifrappéana voalohany ny bidonville any tôle daholo ary majorité any toerana rehetra en tôle kakabe satria netrehtra hoe Mayotte any ka toerana département frantsay de nanana imaginaire zany hoe ay mety trano manara-penitra daholo ny rehetrarehetrany tonga any ianao zany de misy ohatran'izay zany efa eto Antananarivo ohatra de mahita hoe na ny trano kely ary de efa manomboka en bâtiment dur zay zany de efa indication miteny an'le sondage teo ianao de efa hitako hoe mba positif zany zay zavatra zay zany hoe misy matony olona manorina de misy fanantenana izy zany amin'ny avenirany zay zany ny zava-dehibe indrindra hitako ohatrany hoe mivaingana zany am'izao fotoana zao tsika anatin'ny amianara-pahasalamana normalement zany amin'ny tany rehetrarehetra stagna daholo ny projet sy ny rehetrarehetra hoe tsy hanao ninina fa so tsy fantatra zay horapitso nefa tsika mitohy mandroso ary ny malagasy mahay misadapte zay zavatra zay zany tena ohatrany hoe anisan'ny tena mba fierté akoa hoe na de nahoana zany ny zavatra mitranga mahay misadapte tsika malagasy hono i voninkazo raha fijerinao ianao miasa manana partiana travail ianao zany ao anatin'le réalisation an'io mise en œuvre an'io PUD io zany manana contrat na PUD ianao horizon na firy mois na firy taona no mety ho hita sy tsapana Antananarivo hoe iny fa inverser les tendances tsy zany anatina spirale anankiray zao embouteillage fako rano tondraka sy ny rehetrarehetra de à un moment donné hoe tonga ny perception ny olona tsirairay aby inona mety indicateur an'izay hoe lalana ave me fluide me miaina ave ny embouteillage sa hoe ahoana palpable be visible rovina no mety afaka folo taona ave zany sa afaka io ndray raisonnablement miankina amin'ny fananan'ny
mila fananam-bola daholo moa zavatra rehetrarehetra afahana miexécuté an'le zavatra hoeritreretina fana tsara taka ny inona ary ny hevitrao ka tsy manana oety manana ianao anaovana anazy dia sarotra zany no anamboatra an'izay zavatra zay zany aloha voalohany indrindra fa zay efa vita kosa aloha dia mba kolokoloy zay ananana aloha zay eo aloha dia mba kolokoloy ohatra ny hoe zao manana misy canal zao le tenengonao teo miverina amin'izay foana mialatsiny misy canal zao efa iny mba hananantsika iny manino iny tsy kolokoloina fa za tena rehefa avy ny olana dia mahita le fako be tabe manesitra n'le tatatra dia oza hoe zay neny problème an'le izy anisan'ny problème le izy le zavatra efa kely ny ananantsika dia le ananana efa tsy kolokoloina dia ozy ianao teo hoe firy taona iny zany miangina amin'ny fananantsika oana moa zany mety manana anaovana an'iny zavatra iny fa ny volonté aloha zao dia efa misy zay zany dia zavatra tsara hoasongadiko misy hoe misy volonté zany avy any amin'ny ministère tsirairay avy ary miaraka amin'ny salahy anao an'io zavatra io dia missionné-ny expert rehetrarehetra be tabe mihitsy amin'izao fotoan'izao ny volonté misy dynamique zany tsika amin'izao fotoan'izao ny fananganana an'io agence d'urbanisme dia tena marqué hoe dynamique satria d'utilité publique io agence d'urbanisme io reconnu d'utilité publique misy somary annonce kely fa azoko lazaina angamity fa iaranatsiny amin'ny mpikarakara raha ohatra ka tsy azoko lazaina misy fandarana anankiray zay zay andraisan'ny tena koa anjara andraisan'ny be ny tanàna Antananarivo anjara koa miresaka ny momba ny civisme fiscal eto Antananarivo eto zany tenen'ny voninkazo teo mantsy dia hoe miankina amin'ny oetimanana io itsika malagasy zany memenina foana mitrosa foana ka raha ohatra ka itsika hiena le fitrosan'le fanjakana dia itsika no mila mampiditra vola zany ao anatin'ny kitapolam-panjakana zany ho fandraisana anjara amin'ny fanarinana ny tanàna zany am'izay misy atsika tsirairay aby any ka misy an'io fandarana io atao anatin'ny andro vitsivitsy izy io no ivoaka fa mba apiakatra zany mba hananan'le souveraineté betsabetsaka kokoa an'le tanàna zany amin'izay zavatra tiany atao fa raha ohatra mantsaka mpamatsy vola foana zay tsy azotsika ilana aloha amin'izao fotoan'izao no apetraka eo dia na le fanahan'le tanàna ary rehefa avy eo satria hoe zay mame vola dia zao novana azy na zao novana azy misy limitiny daholo zany zavatra rehetra zany fa le hoe itsika zany amin'ireny fandoavana ny hetra IFPB zay moa tena fidiram-bolan'ny commune mba tokony handray anjara zany tsika zany ary rehefa mandray anjara tsika dia lasa saro-piaro azy amin'ireny zavatra zay atao amin'ireny fananana iombona reny na le ramble sauvage ndrasana fanadiovana an'le canal zany zay angamba tsisy ampiana ntsony zay fa dia tapitra efa zay ny conclusion nangalariko zany conclusion miteny kely fotsiny angambana hoe za zany miteny hoe ny entre guillemets ny retard moa zany c'est un atout retard any Madagasikara entre guillemets matetika miteny atsika tara ohatra fa atout atsika ngeza be zay afahatsika zany manao zavatra ohatrany hoe tsy micopier coller ny zavatra vitan'ny olona ohatrany hoe any an-dafy satria misy mahatsara azy misy manaratsy azy ary mety tsy adapté amin'ny contexte eto Madagasikara le izy dia afaka zany tsika mila manana espoir zany tsika hoe raha tena manao mandray andraikitra ny tsirairay zany amin'le sens du bien commun le so iombona antsika rehetrarehetra dia mandroso zany tsika na eto Antananarivo grand tanà zay no mahatonga hoe ozan le grand amin'le superficie du grand tanà au grand zay mba ampandroso atsika ary ho fiera zany tsika eto Madagasikara. Voninkazo Randrianarysolo no vahintsika teto architecte urbaniste nandritra ny fandarana fahatelo amin'ny dimapolo zay mafesatra tsara ny afatra rehetra zay napetraka teto minona fa isika rehetra dia handray an'izay afatra zay ary ampita izay ihany koa manodidina antsika rehetra mba ahafahantsika mandroso satria anjarantsika rehetra ozan izy tsy hoe oze efa ozan isika rehetra dia manana andraikitra amin'ity tetikasa grand tanà ity zay ihany koa no mamarina fandarana dia fotoanantsika manahaka indray amin'ny alakamisy ho avy izao aza tonoina fa mbola afaka mitoy ny fametrahantsika fanontaniana na ny fanamariana ao amin'ny page Facebook ny Faso Réseau azotsika atao koa manao partage nyity fandarana ity tsy misy droit aloha koa amin'izay fa
dia isika rehetra samy tompony avokoa mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny alakamisy indray tsika miona mandram-piona veloma tompoko veloma tompoko